सृष्टि करिसेंती ए भयंकर परमेश्वर महान परमेश्वर आ पृथ्वी तो गोल आज जब आम ऊपर को देखू केते उच्चा 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 केते उच्चा रही आम कल्पना करि पारु आ समुद्र विषय जिते आम चिंता करुचु केते गभीर अच्छी बोधर अगम्य आ परमेश्वर ए ब्रह्मांड को जो सृष्टि करिसेंती केते जे ओसारिया केते जे चौड़ा रही जानिबा पाई समर्थ न माने एपरी भयंकर परमेश्वर महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर आ क्षुद्र मनुष्य मान को एते प्रेम कले और सब सृष्टि ठारू मनुष्य को अधिक प्रेम कले आ निज जीवन को प्रदान कले आ पर्यंत परमेश्वर चाही रही जिते जन को से सृष्टि कर प्रत्येक आत्मा उद्धार पा करुण दृष्टि पर्यंत प्रत्येक मनुष्य मान प्रति रही तेज आसतु आम प्रेम करुवा से पिता परमेश्वर आम आवश्यकता जोगा आम जुवा जारी पिता परमेश्वर आम संगे संगे आम ये पर्यंत पढ़े आम इमानुएल परमेश्वर गौरव प्रशंसा करवा सेवा उपासना करवा प्रभु आम दिन देखा देले जीवित रखिंट चरण तले बसिया सुंदर सुजोग प्रदान कर केवल परमेश्वर अनुग्रह भी आम या पाई प्रभु को आम कृतज्ञ सहित धन्यवाद सहित आज सेवा उपासना वर्तमान आरंभ आम गीत सहित तार सही 36 आज आम 1 ठारू 11 पद पर्यंत अध्ययन कर प्रथम परमेश्वर प्रभु प्रति सप्ताह भाया प्रथम लाइन पढ़ी आपण मैंने तृतीय लाइन धन्यवाद स्थिति सदा प्रभु धन्यवाद कर कारण से मंगलमय कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी देव मानकर देवंकर धन्यवाद कर कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी प्रभु मानक प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी जे महत महत आश्चर्य कर्म करिबारे अद्वितीय ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी जे बुद्धि रे आकाश मंडल निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी जे भूमंडल को जलराशि उपरे विच्छिन्न कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी जे महा ज्योतिर्गण निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी दिवस रे कर्तृत्व करिया पाई सूर्य को निर्माण कले से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी रात्रि रे कर्तृत्व करिया पाई चंद्र और तारागण निर्माण कले से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी प्रथम जात मान को संहार करिबा द्वारा मिश्र को आघात कले से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी प्रभु ये पठित वाक्य श्रवण राम प्रत्येक को आशीर्वाद करतु ये अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु वर्तमान आम प्रार्थना करवा आज उपासना केवल परमेश्वर गौरव निमंते निमंते आम आज समस्त विषय को प्रत्येक मनुष्य जो आज व्यवहित होगापी जाऊँगी प्रत्येक को आम परमेश्वर निकटवर्ती कराइबा समस्त द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु विशेषकर आरंभ प्रार्थना रे आज अनुरोध करे हम गहणे अच्छा विशेष दिन अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना रे करें जी में उपस्थित समस्त माँ भूनी की मुख ख्रीष्ट में नमस्कार आसनते प्रार्थना करो धन्यवाद 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 प्रभु तुम आज सुंदर दिनेर जन्य प्रभु तुम्हें प्रचुर रूपे धन्यवाद दी प्रभु ओ दयामय पिता प्रभु আমাদেরকে সুন্দর করে সুস্থ রেখেছে প্রভু তার জন্য প্রভু ধন্যবাদ दी प्रभु
ও দয়াময় পিতা, আজ আমরা কয়েকজন প্রভু এসে বসেছি প্রভু, তোমার ধন্যবাদ প্রশংসা করতে প্রভু। তুমি আমাদেরকে সকলকে আশীর্বাদ করো প্রভু। দয়াময় পিতা প্রভু, যে ভৌনি প্রভু গীত গাইবে প্রভু, সেই ভৌনিকে আশীর্বাদ করো প্রভু। যে ভৌনি প্রভু বাইবেল রিডিং করবো, তাকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। দয়াময় পিতা প্রভু, যে ভৌনি পরিচালনা করেছেন প্রভু, তাকে তুমি বিশেষ করে আশীর্বাদ করো এবং সে যেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিচালনা করে থাকতে পারবে এবং তার সহায় হয় প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, আজ যে মা প্রভু তোমার বাক্য দেব প্রভু, তাকে তুমি লুকাও ঝুঁকাও প্রভু এবং তাকে আশীর্বাদ করো, দয়া করো প্রভু। সে যেন শুনতে হবে তোমার বাক্য, তার মুখে দিয়ে মুখশ্রিত না প্রভু, তোমারই মুখশ্রিত বাক্য যেন সে আমাদের মধ্যে দিতে পারি প্রভু এবং সেই বাক্যে আমরা যেন চলতে পারি প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, যে ভৌনি প্রভু আজ যে কুইজ আছে প্রভু, সেই কুইজ পরিচালনা করে প্রভু, তাকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। সে যেন সুন্দরভাবে তোমার কুইজে পরিচালনা করতে পারে প্রভু। ও দয়াময় পিতা, যে মা ভৌনি প্রভু মধ্যস্থ প্রার্থনা করে প্রভু, তাই তুমি সকলকে আশীর্বাদ করে প্রভু। ও দয়াময় পিতার যতজন আমরা উপস্থিত, তুমি সকলকে আশীর্বাদ করবো। যারা এখনো জুড়ি হয়ে পারে নাই প্রভু, তাই তুমি সহায় যেন জুড়ি হয়ে পারে, তোমার ধন্যবাদ প্রশংসা করতে পারে প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো প্রভু। এই ছোট্ট প্রার্থনা, মিনতি প্রার্থনা প্রভু, প্রভু যিশু তোমার নামে চাই প্রভু, আমেন। आमीन। धन्यवाद माई। आरंभ प्रार्थना समस्त विषय प्रभु निकटवर्ती कर निवेदन रखिंट आपको बहुत धन्यवाद। तो बर्तमान वार्षिक समय परमेश्वर को गौरव देवा समय आम मान गहण अच्छा प्रिय शिष्य अच्छा प्रतिभा आग को आसवे वार्षिक प्रत्येक को ईश्वर को निकटवर्ती कराए समय हूँ प्रेज द लॉर्ड। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आ प्रभुंकर अनुग्रह जे आमने एपरि सुजोग पाई अछु प्रभुंकर स्तुति आराधना करिबा पई आसंतु आमने प्रत्येक मिलित भाबरे प्रभु को गौरव देबा। प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर दया सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर
तू है। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर सागर गया था तू है। तू प्यार का सागर सागर गया था तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। प्रेज द लॉर्ड। आसतु आम आउ एक गीत गाई प्रभुकर आराधना करवा कारण आमर प्रभु होती प्रेममय ईश्वर जी कि प्रति मुहूर्त आमर समस्त प्रार्थनार उत्तरदाता। समस्त विषय आम जहाँ मागी पारि न तार मागिबा भाबिबा ठारू से अत्यधिक परिमाण साधनकारी परमेश्वर। आसतु आम माने ए गीत माध्यम रे तांको गौरव देबा। दुखरे बसी झराओ लुह धारा। तुमी किया जी दुखरे बसी झराओ लुह धारा। प्रार्थना सुने जना थरे। प्रार्थना सुने जना थरे। अवसान हे बदरा। तुमी किया जी दुखरे बसी झराओ लुह धारा। झराओ लुह
লুহধারা স্বর্গস্থাপিতা উত্তরদাতা শুনিতু মৌ নিবেদন স্বর্গস্থাপিতা উত্তরদাতা শুনিতু মৌ নিবেদন দয়ার হস্ত করি প্রসার দেবে সে মঙ্গল দান দয়ার হস্ত করি প্রসার দেবে সে মঙ্গল দান সে তুম আশা সাহা ভরসা সে তুম আশা সাহা ভরসা জীবনর সহচর তুমি কি আজি দুঃখরে বসি ঝরাওছ লুহধারা ঝরাওছ লুহধারা উদাসী মন আকুল প্রাণ নিয়া হে তাঙ্ক শরণ উদাসী মন আকুল প্রাণ নিয়া হে তাঙ্ক শরণ হজিব ক্লান্তি পাইব শান্তি কলে যে তাঙ্ক স্মরণ হজিব ক্লান্তি পাইব শান্তি কলে যে তাঙ্ক স্মরণ চির সহায় দেয় ভয় চির সহায় দেয় ভয় সাথে থিবে নিরন্তর তুমি কি আজি দুঃখরে বসি ঝরাওছ লুহধারা তুমি কি আজি দুঃখরে বসি ঝরাওছ লুহধারা প্রার্থনা
ঘরে বসি ঝরাও লুহ ধারা ঝরাও লুহ ধারা ঝরাও লুহ ধারা। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आमने आउ एक शेष गीत गाई प्रभुकर आराधना करबा। आ ए गीत समय रे आमने प्रत्येक निज निज को प्रभुकर हस्त तले समर्पण करुथबा, कारण से ही आमानकर एकमात्र योग्य परमेश्वर, समस्त प्रशंसा आराधना पाइबार एकमात्र योग्य परमेश्वर। एवं आमाने धूली ठारु हीन हेले मध्य से आमानक परि असुचि उष्ठाधर विशिष्ट मनुष्य मानक मुखरु तांकरी आराधना सुनिया पे सदा तत्पर। तेबे आसु आमने प्रत्येक समर्पित हृदय रे निज निज को समर्पण करी गीतटी गाई प्रभुकर आराधना करिबा एवं तत्सहित आमानक हृदय मन आत्मा चिंता को आमने प्रभुकर हस्त तले देबा। तुमको प्रेम करे तुमको ही प्रेम करे मु तुमको प्रेम करे पछेबे नहीं मो आँख भांगे जदि तुम द्वारे अबा तुम जदि बा दुख संकट आसी पछेबे नहीं मो आँख भांगे जदि तुम द्वारे अबा तुम पथरे चले जदि बा दुख संकट आसी पछेबे नहीं।
स्तुति करिबी तुम्हारी स्तुति करिबी मु तुम स्तुति करिबी पछिबी नहीं मो आंठु भांगी जदि तुम द्वारे अबा तुम पथरे चले जदि बा दुख संकट आसे पछिबी नहीं मो आंठु भांगी जदि तुम द्वारे अबा तुम पथरे चले जदि बा दुख संकट आसे पछिबी नहीं मु तुमको पूजिबी तुमको ही पूजिबी मु तुमको पूजिबी पछिबी नहीं मो आंठु भांगी जदि तुम द्वारे अबा तुम पथरे चले जदि बा दुख संकट आसे पछिबी नहीं मो आंठु भांगी जदि तुम द्वारे अबा तुम पथरे चले जदि बा दुख संकट आसे पछिबी नहीं मु तुमको प्रेम करे तुमको ही प्रेम करे मु तुमको प्रेम करे पछिबी नहीं मो आंठु भांगी जदि तुम द्वारे अबा तुम पथरे चले जदि बा दुख संकट आसे पछिबी नहीं मो आंठु भांगी जदि तुम द्वारे अबा तुम पथरे चले जदि बा दुख संकट आसे पछिबी नहीं हाँ प्रिय प्रभु मैंने नम्र भाव तुमरी चरण तलक आसुअछु कौन योग्यता उत्तमता धार्मिकता न थाई धूली ठारू हीन किंचन पापी हेले मध्य आम को तुम्हें तुमरी अनुग्रह सिंहासन निकट को दौड़ी जीवा निमंते तुम्हें आम को से साहस प्रदान करियछ बोली धन्यवाद देउछु प्रभु से धन्यवाद देवा निमंते आम तुमरी चरण तलक आसीअछु प्रिय बापा कारण तुम्हें आम को तुमको आब्बा पिता डाकिबार अधिकार देयछ से संतानत्वर अधिकार देयछ राजा सेथिपाई मध्य तुम नाम आम गौरव करुअछु प्रिय प्रभु तुम्हें आम परी स्थान में जिते जन जड़ित होती प्रत्येक भौणी मान तुम्हें
आशीर्वाद कर बोली आम प्रार्थना करुअछु। प्रिय प्रभु ही सहभागिता को तुम्हें आशीर्वाद कर बोली आम प्रार्थना करुअछु। विशेष रे प्रिय बापा जदि स्थान रे शैतान कौन प्रकार अंधकार शक्ति थाए यीशु नाम रे से सब को प्रतिहत करुअछु, दमन करुअछु। प्रिय बापा ताहा मान को तुम सानिध्य विच्युत न करू, तुमरी उपस्थिति तुम्हें आम मान को प्रदान करियछ राजा। से मध्य तुम नाम को आम धन्यवाद देउछु। आगामी समस्त समय को तुम हस्तरे देली परिचालना करुवा प्रिय आंटी को पुणी जे वाक्य देवे से भूणी को मध्य तुम हस्तरे देली पुणी जेते जण जड़ित होती वक्ता श्रोता प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर। आम मानकर प्रत्येक हृदय मन चिंता आत्मा को तुम्हें पवित्रीकृत कर बोली प्रार्थना करुअछि। पवित्र आत्मा ईश्वर तुम्हें समस्त विषय को नियंत्रण मध्य को नहीं अछ, से विश्वास रे धन्यवाद दे एक क्षुद्र निवेदन प्रिय प्रभु जीसु का नाम रे मागुअछि। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अति सुंदर भाव में प्रभु निकटवर्ती प्रत्येक कराई प्रभु निमंते समय देइछंती। गीत माध्यम निज को गीत द्वारा प्रभु समर्पित करने प्रत्येक को ईश्वर निकटवर्ती समर्पित होगा निमंते प्रभु से प्रकार प्रत्येक को आशीर्वाद करतु चालित करतु। धन्यवाद। व्हाट्सएप प्रार्थना माध्यम दे परमेश्वर निकटवर्ती प्रत्येक कराई सुंदर भाव में व्हाट्सएप कर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको थैंक यू। वर्तमान रही बाइबल रीडिंग परमेश्वर पवित्र वाक्य को अध्ययन करने निमंते इस समय मध्य आह्वान करे आम अच्छा दीपिका राजकुमार आगे को आसवे बाइबल अध्ययन समय हो। प्रभु को महानाम को धन्यवाद और प्रेज द लॉर्ड। आउ जूम रे थिया प्रत्येक मोर प्रभु को दासी मान को ख्रीष्ट प्रेम आंतरिक सहित नमस्कार। टनुलिमा दीदी को मोर बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। बिंदु दीदी की धन्यवाद और नमस्कार जेहेतु मते सुंदर सुजोग देइछंती बाइबल रीडिंग करबा निमते ए बुधवार आ सेति पय मु आउ थरे धन्यवाद जणाउछि। आसंत में बाइबल रीडिंग आड़ को जिबा। गीत संहिता 29 अध्याय देखिबा आमे 1 ठारू 11 पद पर्यंत। सुबुची मा आवाज दे। गीत संहिता 29 अध्याय 1 पद ठारू 11 पद पर्यंत आमे पठन करिबा। हे विक्रमी संतानगण सदा प्रभुंकर कीर्तन कर, सदा प्रभुंकर गौरव ओ पराक्रम कीर्तन कर, सदा प्रभुंक नामर गौरव कीर्तन कर, पवित्रतार सौंदर्य रे सदा प्रभुंक प्रणाम कर। जल राशि उपरे सदा प्रभुंकर रब अछि, गौरवमय परमेश्वर वज्रनाद करन्ते। सदा प्रभु अपार जल राशि उपरे विद्यमान, सदा प्रभुंक रब शक्ति विशिष्ट, सदा प्रभुंक रब प्रतापपूर्ण, सदा प्रभुंक रब एरस वृक्ष मान भांगी पकाए। हाँ, सदा प्रभु लिबाननर एरस वृक्ष सबु खंड खंड करी भांगी पकांते। मध्य से मानंकु गवर्ष परी लिबानन ओ सीरियन को अरणा छुआ परी नचांते। सदा प्रभुंक रब अग्निशिखा विभक्त करे, सदा प्रभुंक रब प्रांतर को कंपित करे, सदा प्रभु का देशर प्रांतर को कंपित करंती। सदा प्रभुंक रब हरिणी मानंकु प्रसव कराए ओ वन समूह को विवस्त्र करे। पुणी ताहांक मंदिर रे समस्त विश्व गौरव गौरव बोली कहंती। सदा प्रभु जल प्लावन रे राजा तुल्य उपविष्ट हेले। हाँ, सदा प्रभु अनंत काल राजा तुल्य उपविष्ट अटंती। सदा प्रभु आपना लोकमानकु बल देबे, सदा प्रभु आपना लोकमानकु शांति देई आशीर्वाद करिवे। धन्यवाद। एतिके हला हमर बाइबल पठन। आ बाइबल पठन सुनी समस्त परमेश्वर आशीर्वाद करंतु। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। और स्पष्ट भाव में सुंदर भाव में परमेश्वर पवित्र निर्गत वाक्य को अध्ययन करिसेंती। अध्ययन द्वारा परमेश्वर महानता विषय महान कार्य विषय सुनाइसेंती।
ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭାଶିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମେମୋରି ଭେଦ। ଯଦି ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଖସ୍ଥ ପଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହିବାର ସମୟ। ଆପଣମାନେ କହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କୁହନ୍ତୁ। আমি সর্বসময়ে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিব, তাহার প্রশংসা নিরন্তর আমার মুখে থাকিবে। আমার প্রাণ সদাপ্রভুরই শ্লাঘা করিবে, তাহা শুনিয়া নর্মদিগকে আনন্দিত হইবে। গীতসংগীতা 34:1-2। থ্যাংক ইউ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ନମସ୍କାର। ଗୀତ ସଂହିତା 27 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର, ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣ ସାହସିକ ହେଉ। ହଁ, ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା। ହଁ ଦିଦି, ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ମୋର ଆଜି ଅଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ, ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3:16। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୁନାପଦ ହେଉଛି, ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଏ, ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଗଗନ ସ୍ପର୍ଶୀ। ଗୀତ ସଂହିତା 36 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ, ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଥିବାରୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ତାହା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଆଉ ସେଥି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାଇବଲ କୁଇଜ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 30 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବାଇବଲ ଅଛି ତା ବି ଖୋଲି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବି ଆପଣ ମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେମିତିକି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କରୁଅଛୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 30 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେଡି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢୁଛି। ମୋର ଆୱାଜ ଆସୁଛି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧୂପବେଦୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୂଷା କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ?
ଧୂପବେଦୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୂଷା କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ସରି ଯଦି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 30 ଅଧ୍ୟାୟ କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ସେ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଧୂପ ବେଦୀ ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପର ବେଦୀ সে সিটিম কাষ্ঠ দিয়া তা নির্মাণ করিবে ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୂପ ବେଦୀ ପାଇଁ କେତୋଟି ସୁନା କଡା ତିଆରି କରାଯିବା ଉଚିତ ଧୂପ ବେଦୀ ପାଇଁ କେତୋଟି ସୁନା କଡା ତିଆରି କରାଯିବା ଉଚିତ ସୁନାର 2 କୋଡ଼ା ଧନ୍ୟବାଦ ଧୂପ ବେଦୀରେ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଧୂପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ଧୂପ ବେଦୀରେ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଧୂପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ 1 ଥର ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭାତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧୂପ ବେଦୀରେ ଧୂପ ଜଳାଇବା କାହାର କାମ ହେବ আরনের ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ହାରଣ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର ଧୂପ ବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ହାରଣ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର ଧୂପ ବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 30 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦରେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଜଣ ଗଣନା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା କେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା ইসরায়েলের সন্তানগণদের ହଁ ବଟ୍ କେଉଁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ 20 ବର୍ଷ ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନଗଣନାରେ ଶାସନ ହେବାକୁ ଜନଗଣନାରେ ଗଣନା ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେତେ ସେକଲ ଦେବା ଉଚିତ ବା କେତେ ସେକଲ ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସେକଲ ଧନର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଧନ୍ୟବାଦ অর্ধ সেকলের অধিক দিয়ে দেবে Right. ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 30 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ଜନଗଣନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣନା କରାଯିବ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ସେ କେତେ ସେକଲ ଦେବା ଉଚିତ ସେହି ସେକଲକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ସେକଲକୁ 20 ଡେରାରେ 1 ସେକଲ ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସେକଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଉପହାର ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହାକି 30 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରେ ଦେଖିବେ
ମୂଷାଙ୍କୁ ପିତ୍ତଳର ଏକ ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାତ୍ରଟି କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ? ବା ପାତ୍ରଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ? ପିତ୍ତଳର ଜଳ ପୁରାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ହାରଣ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ତହିଁରେ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତ ଓ ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିମନ୍ତ ତିଆରି କର। ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 30 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦ। ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଧୋଇବାକୁ କହିଥିଲେ? ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଧୋଇବାକୁ କହିଥିଲେ? ସେମାନେ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଯେପରି ନ ମରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେପରି ନ ମରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 30 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ। ଅଭିଷେକ ତେଲ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କଣ ଥିଲା? ଅଭିଷେକ ତୈଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କଣ ଥିଲା? উত্তম উত্তম সুগন্ধি দ্রব্য, পবিত্র স্থানে শিকল অনুসারে 500 শিকল নির্মল গন্ধরস আর অর্থাৎ 250 শিকল সুগন্ধি দারুচিনি, 250 শিকল দুগন্ধি বচ, 500 শিকল সূক্ষ্ম দারুচিহ্ন ও 1 হিন জৈল তৈল লইবে। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 30 ଅଧ୍ୟାୟର 23 ଏବଂ 24 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଭିଷେକ ତୈଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ? ତୈଳକୁ କାହିଁକି ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା? କେମିତି ଭାବେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 30 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦରୁ 29 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପଢିବେ। ସିଷ୍ଟର ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ନା ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧୂପ ସୁଗନ୍ଧ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କଣ ଥିଲା? ବା କେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ? ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପ। ଗୁଗୁଳ ଆଉ ବଖା ଓ କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ନିର୍ମଳ ଲୋବାନ। ବହୁତ ବଢିଆ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 30 ଅଧ୍ୟାୟର 34 ପଦରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 31 ଅଧ୍ୟାୟର। ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଥରେ ଭିଡିଓ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 30 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥର ସେୟାର କରୁଛି। It is to be square, a cubit long and a cubit wide, and 2 cubits high, its horns of one piece with it. Overlay the top and all the sides and the horns with pure gold.
and make a gold molding around it. Make 2 gold rings for the altar below the molding, 2 on opposite sides, to hold the poles used to carry it. Make the poles of acacia wood, and overlay them with gold. Put the altar in front of the curtain that is before the ark of the testimony, before the atonement cover that is over the testimony, where I will meet with you. Aaron must burn fragrant incense on the altar every morning when he tends the lamps. He must burn incense again when he lights the lamps at twilight. So incense will burn regularly before the Lord for the generations to come. Do not offer on this altar any other incense or any burnt offering or grain offering, and do not pour a drink offering on it. Once a year, Aaron shall make atonement on its horns. This annual atonement must be made with the blood of the atoning sin offering for the generations to come. It is most holy to the Lord. Then the Lord said to Moses, When you take a census of the Israelites to count them, each one must pay the Lord a ransom for his life at the time he is counted. Then no plague will come on them when you number them. Each one who crosses over to those already counted is to give a half shekel, according to the sanctuary shekel, which weighs 20 gerahs. This half shekel is an offering to the Lord. All who cross over, those 20 years old or more, are to give an offering to the Lord. The rich are not to give more than a half shekel, and the poor are not to give less, when you make the offering to the Lord to atone for your lives. Receive the atonement money from the Israelites and use it for the service of the tent of meeting. It will be a memorial for the Israelites before the Lord, making atonement for your lives. Then the Lord said to Moses, Make a bronze basin with its bronze stand for washing. Place it between the tent of meeting and the altar, and put water in it. Aaron and his sons are to wash their hands and feet with water from it. Whenever they enter the tent of meeting, they shall wash with water so that they will not die. Also, when they approach the altar to minister by presenting an offering made to the Lord by fire, they shall wash their hands and feet so that they will not die. This is to be a lasting ordinance for Aaron and his descendants for the generations to come. Then the Lord said to Moses, Take the following fine spices: 500 shekels of liquid myrrh, half as much, that is 250 shekels of fragrant cinnamon, 250 shekels of fragrant cane, 500 shekels of cassia, all according to the sanctuary shekel, and a hin of olive oil. Make these into a sacred anointing oil, a fragrant blend, the work of a perfumer. It will be the sacred anointing oil. Then use it to anoint the tent of meeting, the ark of the testimony, the table and all its articles, the lampstand and its accessories, the altar of incense, the altar of burnt offering and all its utensils, and the basin with its stand. You shall consecrate them so they will be most holy, and whatever touches them will be holy. Anoint Aaron and his sons and consecrate them so they may serve me as priests. Say to the Israelites, This is to be my sacred anointing oil for the generations to come. Do not pour it on men's bodies, and do not make any oil with the same formula. It is sacred, and you are to consider it sacred. Whoever makes perfume like it and whoever puts it on anyone other than a priest must be cut off from his people. Then the Lord said to Moses, Take fragrant spices, gum resin, onycha, and galbanum, and pure frankincense, all in equal amounts, and make a fragrant blend of incense, the work of a perfumer. It is to be salted and pure and sacred. Grind some of it to powder and place it in front of the testimony in the tent of meeting, where I will meet with you. It shall be most holy to you. Do not make any incense with this formula for yourselves. Consider it holy to the Lord. Whoever makes any like it to enjoy its fragrance must be cut off from his people.
ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏବଂ ଆନ୍ସର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। Over to you, Bindu. Thank you. ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 30 ଅଧ୍ୟାୟ ବେଦୀ ଉପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାର କରି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦିଓ କିଛି କିଛି ପଢିଥାଉ ତଥାପି ତାହା ମନରେ ରୁହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ମରଣରେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଆଉ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢି ମିଳୁଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ମନସ୍ଥ କଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଭାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ସମୟ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଦେବାର ସମୟ, ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ହେଉଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ସମୟ। ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ବୋଧେ। କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି, ମୁଁ ଗତ ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଥଣ୍ଡା ସକାଶେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦେହରେ ପଡୁଛି, ଆଉ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେହରେ ପଡୁଛି, ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେହରେ ପଡୁଛି। ତ ଏମିତି ହେଇ ମୁଁ 4-5 ଥର ମେଡିକାଲ ବି ଗଲି। ଆଉ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଥଣ୍ଡା ସକାଶୁ ମତେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ହେଇଗଲେ ମୋର ଥଣ୍ଡା ଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନଉଟେଇ ଦଉଛି। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେପରି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଷୟଟା ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବାରମ୍ବାର ମୋ ଦ୍ଵାରା ହେଉଛି, ମୋ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ପୀଡିତ ହେଉଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହଉଛି, ଛାତି ମୋର ପେନ୍ ହଉଛି, ଏସବୁ ପାଇଁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ। ଏତିକି ହେଲା ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଥିବାରୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୋର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଦିଦି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଜୁମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ଦୁଃଖିଆ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥତା ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ନେଇ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତଥା ବିଭିନ୍ନ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରେସି ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର। ହଁ ଦିଦି ନମସ୍କାର। ନିବେଦନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଦୀପିକା, ଯାହା ଦେହ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଦେହ ବ୍ୟଥା, ପୁଣି ଥଣ୍ଡା, ଏ ସମସ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଦେହରେ। ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଠାଇ ନେବେ। ପୁଣି ମୀନା ସିଷ୍ଟର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଭାଇ ବିଦ୍ୟା, ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପୁଣି ବିଶେଷ ଆଶା ପେଖା ସାନ୍ନାଇକ ତାଙ୍କରି ବାର୍ଥଡେ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଜୀବନ ସାରା କଢେଇକି ଆଣିଲେ। ଆଉ ନୂତନ ଦିନ, ନୂତନ ବର୍ଷ, ନୂତନ ମାସ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ
बहुल भाव में आशीर्वाद करी कार्य करिबारे आउ फिर आशीर्वाद करंतु प्रत्येक विषय प्रभु तांको साहाय्य करंतु साथी होते रहंतु सेति निमंते मंत्र प्रार्थना रे बढ़ाई नेबे आ गोटे भूणी जून रे पकेइतिले जे कि तांको नाम होची पिंकी साहू से फोन भी मते करथिले फोन तो करनांती आउ वॉइस रेकॉर्डिंग ये करिकि मते छाडिते तांको देह असुस्थ रहिछि से आर्थिक परिस्थिति मध्य दे जाउछंती असुस्थ मध्य दे जाउछंती से अनुरोध करिसंती जे जून रे कहिबा पई आ प्रभु प्रभु माने प्रार्थना करिबा आ प्रभु साहाय्य करंतु तांकरी आर्थिक परिस्थिति दूर हो आ सुस्थ समाज को प्रदान करंतु से निमंते प्रार्थना करिबा पिंकी साहू तांको नाम होची पिंकी साहू एक एते गुडी विषय कहली दीदी प्रार्थना रे कहले सही साथे आज मनोनीत प्रभु दियो राखी देखि आज वाक्य हमको आनिबे राखिबे तांको निमंते वाक्य प्रार्थना समस्त विषय प्रार्थना रे इतना होची आपन कर दी आपण जो आशा पर दीदी कहले तांकर कोन हेची आपनकर वॉइस टा क्लियर आसुनी तो तांको विषय रे कोन कहले प्रथम शिष्य आशा पर दीपिका विषय कहली तांको सुस्थता निमंते प्रार्थना करिबे नहीं से आशा पर दीदी हाँ बाद देइतिला एक केते दिन तळे प्रभु अनुग्रह करिसंती तेणु विशेष कर प्रभु धन्यवाद देवा साथे आगामी दिन मान करे प्रभु दया करंतु प्रति क्षेत्र में प्रभु साहाय्य करंतु सेति निमंते प्रार्थना रे करी विशेष आशा रखा जो मेरे उपस्थित प्रत्येक भौणी मान को मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए आसंतु प्रार्थना करिबा नेट आज भल चलुनी आमर भी आडे वर्षा होची टिके वर्तमान टिके बंद हेची आउ वॉइस सुना मते तो बिंदु दीदी वॉइस क्लियर शुभुनी मो वॉइस भी शुभिबो कि नहीं जानूनी हो आसंतु प्रार्थना करिबा धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा पाइबार एकमात्र योग्य परमेश्वर प्रभु आज दिनटी भलरे कटई प्रभु एई अपराह्न समय प्रभु केते जन भौणी मान को तुम एकत्रित कल जून माध्यम प्रभु धन्यवाद दौचु जदिओ प्रभु आमे केई काहा को चिन्हिनु किंतु ख्रीष्ट रे प्रत्येक आमे एक प्रभु एतेबेले प्रभु से जूम जेपरी भल भाबरे नेट जेपरी भल भाबरे चालिबो दया कर प्रभु अनुकूल प्रतिकूल पाग सत्वे प्रभु तुम्हें आमान को ए जूम माध्यम एकत्रित करिच धन्यवाद दौची आरंभ रु शेष पर्यंत प्रभु नेट जेपरी भलरे चालिबो प्रभु दया कर एतबेले प्रभु से दीपिका भौणी प्रार्थना करुची प्रभु आउ तांकर देह असुस्थ रहउची सब बेले ठंडा होची छाड़ी जाउची पुनर्बार होची चेस्ट पेन भी होची प्रभु तुम्हें तांको दया कर तुमर आरोग्यकारी हस्त विस्तार करी तांको संपूर्ण रूपे सुस्थता प्रदान कर प्रभु जो डॉक्टर देखुचंती ऊर्ध्वर बुद्धि ज्ञान दियो प्रभु जो मेडिसिन खाउचंती सेथिरे तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु संपूर्ण सुस्थता पाई प्रभु आगामी दिन रे तुम पई जेपरी साक्ष्य स्वरूपे से छिड़ा हे प्रभु दया कर प्रभु एतबेले जो भाईंकर देह असुस्थ अछि हॉस्पिटल एडमिट अछंती प्रभु तांको मध्य तुमर आरोग्यकारी हस्त विस्तार करी सुस्थता प्रदान कर प्रभु कौन हेची प्रभु आम्माने जानू ना प्रभु तुम्हें अंतर्जामी परमेश्वर प्रभु तुमर से आरोग्यकारी हस्त विस्तार करी तांको संपूर्ण रूपे सुस्थता प्रदान कर प्रभु आउ तांकर सेवा जो माने करूचंती प्रभु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु एतबेले प्रभु से आशा पर दीदी को दौची तांको कार्य रे आशीर्वाद कर प्रभु आगामी दिन रे प्रभु से जेपरी तुम्हें तुम्हारी गौरव निमंते व्यवहृत हवा को पारिबे प्रभु दया कर प्रभु जो भक्ति को तुम्हें आज मनोनीत करिचे प्रभु तांको मुख देई तुम्हें कथा कुह प्रभु एतबेले प्रभु जूम रे थिबा प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु पुनर्बार प्रार्थना करे प्रभु नेट जेपरी भलरे चालिबो प्रभु आ वॉइस क्लियर सुना जीवो प्रभु दया कर प्रभु एई अल्प निवेदन प्रभु जीसु का नाम रे मागिलु आमेन आमेन बहुत बहुत धन्यवाद दीदी समस्त विषय प्रार्थना रे कोडी नी बल प्रभु रे समस्त परिवार आपन को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपन को आशीर्वाद करन वर्तमान माने वाक्य सुनबा जीवा
ବାକ୍ୟ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପୁଣି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବଳବାନ କରେ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୁମ୍ରେ ଗୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ଗସ୍ପେଲ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଓମେନ୍ ଫେଲୋସିପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେଥର ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ସେ କେବେ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଣ୍ଟି ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଟି ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ। ସେ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଟୁନୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ବିନ୍ଦୁବାସିନୀ କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ପୁଣି ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ମାନେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ମତେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ମୋର ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଜୁମ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ମାନେ ପ୍ରେମ କରି ଆଉ ଏଇ ଜୁମ୍ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କତିରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅଟେ। ମୋର ଆବାଜ କ୍ଲିୟର ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ମୋର ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଟୁନୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିଛି, ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି। ମଝିରେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ପୁନର୍ବାର ଆସିଲି, ପୁଣି କାଲି ଥରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆସିଛି। ପୁନର୍ବାର ଯିବାର ଅଛି 9-10 ତାରିଖରେ। ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖୁଛି ପ୍ରତି ସମୟରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, ପୁଣି ଥରେ ମେଡିକେସନ ଚାଲିଛି ମୋର, ଆଉ ଥରେ ବି ଦେବାର ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସମୟରେ ସେ ଯାହା ହଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। କେହି ତ ସୁନାପଦ, କେହି ତ ଆଉ ପ୍ରତିବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଶୀଳା ଝିଅ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ଯୋଉ ବାଇବେଲ କୁଇଜ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ମନରେ ରହିବ। ଆମେ ଯେତେ ଶିଖିବା ସେତେ ଆମେ ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ରହିବ। ଆଉ ଆମେ କିଛି ନ ପଢି ନ ଶୁଣି ନ କରି ଆମ ମନରେ ତା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୁହେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସବୁଦିନ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। এই ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପଢିବା ଯେଶାୟ ପୁସ୍ତକ 26 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ଅଂଶରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ 2 ଶବ୍ଦରେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନିଜକୁ ସମର୍ପିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଧନ୍ୟବାଦ।
ए समय तुमर वाक्य नहीं मु आसी अछि प्रभु वाक्य तुम लोक मान आगे प्रकाश करबा पई मते तुमे व्यवहार करो तुम जीवंत वाक्य तुमे निजे कथा कहि तुम लोक मान को परितृप्त करो गौरव संभ्रम पूजा प्रशंसा तुम्हें नियो त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ सकल प्रार्थना उत्सर्ग କରୁଅଛି पिता आमेन धन्यवाद এই স্থাନରେ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେ କି ଆମସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କଥା ଲେଖା ଯାଇଛି ଯାହାକି ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଏଇ ଗୀତଟି ସେ ଗାଉ ଗାଉ ଏଇ ସମୟରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଜିହୁଦିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ କଥା ଲେଖି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ତାହାକୁ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖେ ପ୍ରକୃତରେ এই ସ୍ଥାନରେ ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ମନର ସ୍ଥିରତା ନଥିଲା ପୁଣି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭରସା ରଖୁନଥିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ଅଶାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଏଇଥି ନିମନ୍ତେ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ଏଇ କଥା ଲେଖି ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ଆମେ ଆଜିର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ରହିଛି ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନ ଯେବେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ ସ୍ଥିର ରହିବ ଏଇ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ଯେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି ଏଇ ଶରୀରରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯାହାକି ମନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ମନ ଆମର ଚାହିଁବ ନାହିଁ ମନ ଆମର ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ ଏଇ ଶରୀର ସେ ସ୍ଥାନକୁ କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଏ ମନ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଶରୀର ଏଠି ଥିବ ଏ ମନ କୋଉ ପଟେ ସେ ବୁଲିକି ଆସୁଥିବ ଭାବିକି ଆସୁଥିବ ଚିନ୍ତା କରି ଆସୁଥିବ ମନରେ ଅନ୍ୟର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ଭଲ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ଏ ମନ ଗୋଟେ ଏମିତି ମନ କେବେ ହେଲେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ମନ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଆମର ସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ ଆମେ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ ଗୃହର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ କରିଥାଉ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ବିଷୟ ତାହା ଭୁଲ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଏଇ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସେ ମନକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ଯିଏ କି ଯୋହନ ଆସିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇପରି ମନ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ରହିଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ମନ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଏ ମନକୁ ଧରିବା ମନକୁ ଠିକ ରଖିବା ମନ ଠିକ ରହିଲେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବା ମନ ଠିକ ରହିଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିପାରିବା ମନ ଯଦି ସ୍ଥିର ଅଛି ମନ ଯଦି ସ୍ଥିର ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଆମେ ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ କଣ କରିବା ନିର୍ଭର କରିବା ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଆଉ ବହୁତ କନେକ୍ସନ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖିତ ହେବା ନାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ରୂପରେଖ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତାର ମନ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 1 ପର୍ବର 8 ପଦରେ
ଆଉ ସାମୁଏଲଙ୍କର ମା ଯେ କି ହାନ୍ନା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇଲକାନା ତୁମର ମନ କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ ଅଛି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲେ। କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଥିଲା। କାହିଁକି ଥିଲା? ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ନଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ, ମୁଁ ତାହା ଏତେ ଖୋଜିଲି ମୁଁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋର ସେ ପଦ ମନେ ଅଛି। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାର ମନ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଜାଣି ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମ କରିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଖିବେ। ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଖିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ନିର୍ଭର କରିବ ସେ ହିଁ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିପାରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମର ମନ ଅନେକ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼େ, ମାତ୍ର କରିପାରିନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ, ରେ ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। କୌଣସି କାମ ସେ କରିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଲେ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ ରେ ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରି ଆସିଛନ୍ତି କେହି ବି ତାହା କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ସେହି ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକ 24:4 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଜୋୟାସଙ୍କର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ତାର ମନକୁ ସେ କଣ କଲେ? ଉଠେଇଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମନକୁ ଉଠେଇଲେ ହିଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 119:161 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଭୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଭୟ କରିନଥାଉ। ଶୁଣିଥାଉ ଭଲ କଥା, ପ୍ରଚାର କରିଥାଉ ଭଲ କଥା, ମାତ୍ର ଭୀତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା ବୋଲି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ମୁଖ ନିକୃଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ। ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନେ, ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଯେ କି ମୋଶା, ପୃଥିବୀର ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭ ମୋଶା ସେ ଜଣେ ପୃଥିବୀରେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସେ କମ୍ପମାନ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି ବାକ୍ୟ କହେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଭୟ ରଖିବା, ଭୀତ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 5:12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିପାରିନଥାଉ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ଅନୁଯୋଗକୁ ମୁଁ କିପରି ତୁଚ୍ଛ କଲି ବୋଲି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ପଢିବା ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କଥା ମୁଁ ପଢେଇ ପାରୁନି, କେବଳ କହିଦଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଯଦି ଏଇ ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଲେଖି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ କିପରି ଅନୁଯୋଗକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତାର ମନ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତଳେ ତଳେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର କଥା ମାନିଲି ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ତଳେ ତଳେ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତାଲିକା ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ମନ ନେଇକି ଅନୁଯୋଗକୁ କେବେ ହେଲେ ତୁଚ୍ଛ କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଅନୁଯୋଗ ଦେବେ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିବା, ଆମେ ଦୁଃଖରେ ପଡିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ମନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଉଠେଇବା। ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରଖିପାରିବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଭୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବା।
प्रिय माने आमानकर जीवन रे एपरि एई मन जो मन की केबे भी कंट्रोल रहे नाही, जो मन की आमे इच्छा करू नथिबा विषमत से टाणी होई चली जाए, मंद कर्म करबा पाए, मंद कथा कहबा पाए, भूल चिंता करबा पाए, विभिन्न विषय रहिछि। ए मन द्वारा ए शरीर सब ए अंग प्रत्यंग सब कार्य से करि पारे, जहा कि ईश्वर ताहा चाहंती ना। तापरे आमे देखिबा जहा कि लेखा अछि संपूर्ण से शांति रे रखिबे, शांति रे रखिबे। प्रिय माने शांति शांति बोले बहुत कष्ट। वर्तमान रो दिन रे धन रही पारे, परिवार रही पारे, गृह रही पारे, दितला कोठा रही पारे, मात्र शांति रे रहिबा भारी कष्ट। वर्तमान रो समय रे निजे निजे निज परिवार कथा, निज पिला मानकर कथा, निज मंडली रो कथा आपण माने जदि चिंता करबा, किए शांति रे अछु बोली आपण माने भाबुछंती। कार धन थिले केबे भी केही शांति रे नाही। पिला माने जदि सुशिक्षित अछंती, अनेक योग्यता रे अछंती, चाकरी करूछंती, तथापि शांति रे अछंती बोली अन्य माने देखिले भाबंती, मात्र से परिवार रो कथा से परिवार ही जानंती। जे वर्तमान जगत रे शांति पाई लोक माने खोजी बुलुछंती। जदि काहा को आपण माने केमती अछंती, सब भलो जे प्रभु सब देइथंती, जे आम परिवार रे कोन नै शांति नै, एमती कहन। प्रिय माने ए प्रकार शांति काहा ठरे अछि? जिसु ही दियंती तांकर निजर शांति से प्रदान आमानकु करि अछंती। तेनु आम जीवन रे शांति रे आमे रहिबा पाए केवल जिसु ख्रीष्टंक ठारे ही शांति अछि। से शांति रो अन्वेषण आमाने करबा आवश्यक। कारण आयब पुस्तक 20 पर्वर 20 पदरे लेखा अछि, काहार अंतर रे शांति नाही बोली लेखा अछि। हेले ए अंतर रे पुणी शांति रहिबा दरकार, अशांति नाही। जदि अशांति अछि ताहले आमे स्थिर रहि परिबा, स्थिर रे आमे रहि परिबा नाही, स्थिर रे आमे जीवन काटि परिबा नाही। सेटिबा आमे शांति रे रहिबा पई आम जीवन रे शांति निहाती स्थापन करबा को पड़िबो। सेति पई आयब से दिन कहिले आउ शांति नाही बोली से स्थान रे कहिले, जहा कि 20 पद रे लिखा शांति रहिबा दरकार। केमिति अशांति मध्य रे से प्रभु को निकट रे शांति अनुभव करुथिले। आपण माने आयबंकर कथा जदि भावना करिवे, चिंता करिवे, पढ़िबे, तांको परि दुख हुए तो पृथ्वी रे काको नथिबो ना नथिला बोली मु भाबुछि। इति बड़ दुख से केमिति प्रभु ठारे स्थिर रहिछंती। प्रिय माने, प्रिय प्रभु दासी माने भाबंतु, आम जीवन रे आमे शांति रे अछु बोली भाबुछु, मात्र शांति रे आमे नाहु। जगत रे सब विषय आम जीवन रे आमे देखिबा विषय पाई केबे भी शांति नाही। अदृश्य परमेश्वर जे कि स्वर्ग रे अछंती, तांको देखि, तांको अनुभव करी, तांको सेवा करी ही जणे मनुष्य, जणे विश्वासी, जणे भक्त से शांति अनुभव करिबो, जो द्वारा से स्थिर रे जीवन यापन करि पारिबो। सेति माय आयब पुस्तक 22 पर्वर 21 पदरे मध्य लेखा अछि, एबे तुम्भे ताहांक सहित परिचित हो, तहिरे तुम्भ मानकर शांति हेबो। परिचय निहाती दरकार। आमे परिचय न पाई शांति खोजुचु प्रभु को निकट को जाई। जदि मोर परिचय टुनु सहित नाही, से केमती मते तार जिनिस को देबे? परिचय थिले ही से तांको निकट को गले देबे। आमे जिसुंक सहित हमर परिचय प्रथमे करबा को हेबो। सेई शांति पाइबा पाई आमे परिचय नेबा को हेबो। प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारू आमे शांति जदि पाइबा को चाहू, ताहेले तांको ठारे हमर परिचय हेबा आवश्यक। तांको सहित हमर परिचित दरकार, ता सहित हमर संपर्क दरकार, ता सहित हमनकर गमनागमन दरकार। केमती माध्यम रे? प्रार्थना माध्यम रे, सेवा उपासना माध्यम रे, शिक्षा माध्यम रे, गीत गान माध्यम रे, एई माध्यम रे तांको सहित आमे कोन हेबा कहबो? परिचित हेबा। ताहेले आमे शांति रे रहि पारिबा। सेई परि लेखा अछि गीत संहिता पुस्तक 34 रो 14 पदरे मध्य लेखा जाए,
ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ। ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଓ ତହିଁର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଶାନ୍ତି କେମିତି ଅନ୍ୱେଷଣ ଆମେ କରିବା, କେମିତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପରିଚୟ ଦରକାର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ଖୋଜିଲେ ହିଁ ଆମେ ତାର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତହିଁର ଅନୁଗାମୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ 29 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିବ, ଦୁଃଖରେ ଥିବ, ସମସ୍ୟାରେ ଥିବ, ସ୍ଥିର ନଥିବ ତା ଜୀବନରେ, ଯଦି ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ସେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଜଗତରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଏପରି ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଯୋଉ ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଅଶାନ୍ତି ଜଗତରେ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ, ଦାଉଦ କହିଲେ 120:6 ପଦରେ, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଘୃଣାକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଶାନ୍ତି ଘୃଣାକାରୀ ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତିରେ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରେମ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, କେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ବ୍ୟବହାର ସେ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଆମେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। କାରଣ ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି ଘୃଣା କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଦାଉଦ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଘୃଣାକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତା ଜୀବନରେ ସେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାହା ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଶାନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଶାନ୍ତି ଆମେ ଲୋଡୁଛୁ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ 120:7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ, ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ କଣ ଚାହାନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଲୋଡନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ବୋଲି ଆମେ ବାସ କଲା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଶାନ୍ତି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ଅଶାନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କଲା ବେଳେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଲୋଭନ, ଏ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଆସେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଜଗତରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ 47 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ଆମେ ଭରସା ରଖିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ସୀମାରେ ଅଛୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି, ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିଥିବା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିପାରିବା ଜଗତରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଲୋଡିବା ସମୟରେ, ଅନ୍ୟମାନେ କ୍ରୋଧ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ସୀମାରେ ରହୁଛୁ ସେଇ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ମାନେ କରି ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ସୀମା ସେ ନିରୂପଣ କରି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଶାନ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ବାସ କରୁଛୁ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସୀମା କଣ ହେବ, ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
तार आयुष्र सीमा वृद्धि हेब प्रभु कौन करेंगे वृद्धि करेंगे से जीवन में वृद्धि दरकार आम समस्ते जानूचु जहाँकि जिसाओ पुस्तक 38 पर्वर 17 पदरे मध्य हिजकियों जीवन में आउ तार आयुष्र सीमा कौन है वृद्धि है लिखा अछि कारण शांति पाई मु दुख पाइली बोली लिखा अछि शांति पाई से दुख पाइछंती केंती दुख पाइछंती तांको जीवन रे जो समस्या आसिला तांको जो मृत्युर शब्द सुनाई दिया गला से केमिति दुखग्रस्त हेले कांथ आड़े मुख फेरे क्रंदन कले प्रिय माने प्रभुଙ୍କ निकट से दुखग्रस्त हेले दुख पाइले तापर ता जीवन रे से जदी बंचिची प्रभु आशीर्वाद कर बंचई छंती बोले ताहा कोन आशीर्वाद शांतिर जीवन नुहे कि निश्चय सेति पई आम जीवन रे मध्य से शांति आमे पाइबा पई आमे अपेक्षा करबा आमानकर आवश्यक रहिछि आत्मांकर फल मध्यरु शांति एक आत्मांकर फल अटे सेति पई गालातिय पुस्तक रे लेखा अछि आ 5:22 पदरे पवित्र आत्मांकर फल मध्यरु शांति ईश्वरंकर एक दान अटे आउ से शांति आमानक मध्यरे सब प्रकार दान मध्यरु शांतिर दान मध्य आमानक मध्यरे रहिबा आवश्यक कारण प्रभु आमानकु ताहा दान करियछंती कारण जोहन पुस्तक 14:27 पदरे लिखा अछि से निजर शांति आमानकु देकी जाइछंती निजर शांति से देइछंती केही केबे निजर शांति देई पारंती नाही आपणकर शांति आपणकर परिवार रे आपणकर स्वामी को आपण देई पारबे नाही आपणकर भौणी को आपण देई पारबे नाही वर्तमान जगत रे मंडली रे शांति नाही परिवार रे शांति नाही ग्राम रे शांति नाही देश रे शांति नाही सेठी पाए माने कोन करछु प्रार्थना करछु लेखा अछि जेरूशलेम रो शांति निमंते प्रार्थना करो बोली लिखा अछि प्रिय माने आमे सब बेले सब जुम रे व्यक्तिगत जीवन रे शांति पाई देशर शांति पाई ग्रामर शांति पाई परिवार रो शांति पाई पुत्र मानकर शांति पाई विभिन्न विषयर शांति पाई माने प्रार्थना करूछु प्रार्थना सिना आमे करूछु शांति पाइबा पाई लेखा अछि प्रथम पीतर 3:11 पदरे मंदरु विमुख हेबाकू पड़बो मंद थाई पाप थाई विभिन्न प्रकार जटिलता थाई आमे शांति अन्वेषण करूछु केमती आम पाखकु से शांति आसीबो लेखा अछि 3:11 पदरे मंदरु तुमे विमुख होई सत्कर्म करी शांतिर अन्वेषण कर बोली लेखा अछि प्रिय माने आमानकर जीवन रे एहा नितांत आमाने करबा आवश्यक कारण जणे विश्वासी जेबे तार मन को प्रभुଙ୍କ उद्देश्य रे व्यवहार करबो प्रभु तांको स्थिर रे रखिबे पुणी से शांति रे जीवन यापन करिबो तापरे शेष कथा हमें अल्प केतोटी पाठ करबा लेखा अछि कारण से तुम्भ ठारे निर्भर रखे जदि तार मन प्रभुଙ୍କ आड़े से उठौची स्थिर रे अछि शांति रे अछि ताहेले से का ऊपर निर्भर परमेश्वरंकर ऊपर निर्भर प्रिय माने सदा प्रभुଙ୍କ आड़े निर्भर रखी स्थिर रुह बोली लेखा अछि स्थिर रहिबाकू हेले आमे सदा प्रभुଙ୍କ ठारे निर्भर रखिबाकू हबो तांको ऊपर भरोसा रखिबाकू हबो तांको ठारे आमानकर विश्वास को स्थापन करिबाकू हबो ए दिन मानकरे आमे जहा जहा करबा आवश्यक ताहा बे निश्चित भाबे करबाकू पड़िबो कारण लेखा अछि गीत संहिता पुस्तक 118:8 पदरे मनुष्य ऊपर निर्भर रखिबा अपेक्षा ईश्वरଙ୍କ ठारे निर्भर रखिबा आमानकर आवश्यक सेई गीत संहिता पुस्तक 118:9 पदरे लेखा अछि अधिपति मानक ऊपर आमे बेले बेले निर्भर करि से माने आमानको किछि करि पारंती नै तांको ऊपर आमे निर्भर रखिले मध्य हमर कोनोसी उपकार नाही कोनोसी मंगल नाही कोनोसी सहाय्य नाही ए कथा जानु थिले मध्य आमे अनेक समय मनुष्य ऊपर निर्भर करि थाउ गीत संहिता 125:1 पदरे लिखा अछि वाक्य रे आमे निर्भर करबा वाक्य जीवंत वाक्य कार्य साधक वाक्य ईश्वरंकर वाक्य जो वाक्य कि आमर जीवन को बदलाय आमर मन को बदलाय आमनकर हृदय को बदलाय आम परिवार को बदलाय दिए ईश्वरंकर वाक्य को आमे निर्भर करने था पढुछु तो पढुछु
लोक माने बहुत विश्वास करंतु प्रभुंकर वाक्य से ऊपर भरोसा रखती ईश्वरंकर वाक्य होचंदी ईश्वर आमे ईश्वरंकर ऊपर भरोसा रखिबा आमे विश्वास स्थापन करबा ताहेले निश्चित भाबरे आमे जगत रे हमर आयुष्यर सीमा वृद्धि हबो आमे शांति रे वास करि पारिबा हमर मनर परिवर्तन घटिबो जो मन स्थिर न थाए स्थिर न थिबा द्वारा माने प्रभुंक ऊपर निर्भर करि पारि न था आमे ई समस्त कार्य करबा द्वारा ईश्वरंक ठारे आमे भरोसा रखी जीवन यापन करि पारिबा कारण गीत संहिता पुस्तक 146 ର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିର୍ଭର ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ 6:17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଧନ ଅହଙ୍କାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଧନ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର न करू मोर प्रिय माने अस्थायी धन अहंकार ऊपर अधिक लोक निर्भर करती धन उपरे ज्ञान उपरे बल उपरे ए समस्त किछि नुहे मात्र जे आमान को भोग करबा को देई अछंती सेही कथा लेखा अछि तिमोथी पुस्तक 6:17 पदरे जदि आपण माने पढिबो से स्थान रे लेखा अछि जे हमकु एई समस्त भोग करबा को दियंती से विषय आमान को प्रचुर भाव से दान करिसंती आउ जे ईश्वर से ईश्वरंक ऊपर आमे कोन करबा को हबो निर्भर करबा भरोसा रखिबा को हबो कारण से हमकु शांति रे रखिबे से हमकु स्थिर रे रखिबे से हमर मन को परिवर्तन करिवे प्रिय माने से दिन जिसाओ भविष्य वक्ता जे कि आम शंकर पुत्र जिसाओ भविष्य वक्ता आउ से समस्त विषय से दर्शन करुथिले जिहुदार लोकमानक मध्यरे एई विषय छोट छोट विषय गुड़िक से मन रे थिला एथिपाई से मानकु एई शिक्षा देउ दउ आजिर दिन रे आंभ मानकर यहा प्रयोजनीय अटे आमानकर मन आमे स्थिर रखिछु कि आमानकर मनर परिवर्तन घटिछि कि आमर मन प्रभुंक प्रति आमे देई आसीछु कि आमे प्रभुंक ऊपर निर्भर करी आमे शांति रे जीवन यापन करबा पाए से निजर शांति को हमकु देकी जाइछंती केही केबे निजर शांति दियंती नाय मात्र हमर ईश्वर हमकु किति प्रेम करंती से प्राण देइछंती जीवन देइछंती हमकु पाप क्षमा करिछंती परित्राण देइछंती स्वर्ग राज्य जीवा पाए रास्ता खोलिछंती पुणी निजर शांति मध्य से कोन करिछंती दान से जतेबेले आउ कृष्य उपरे मृत्यु परे पुनरुत्थित हैला परे आउ लोक माने भय रे आउ गृह को रुद्ध करी से स्थान रे थिले मात्र हठात यीशु गले आउ तुमानकर शांति हो मंगल हो बोली से कहले निजर शांति को से मान को देउथिले कारण से समय रे से माने अस्थिरता थी भय थिला से मान को एई परी प्रभु आमान को शांति रे जगत रे रखिबा पाए अनेक भरोसार वाक्य दे अछंती से वाक्य ऊपर आमे निर्भर करी विश्वास रे गमन करबा द्वारा आमे शांति रे जगत रे वास करबा ईश्वरंकर राज्य रो लोक हेबा पाई प्रभु आमान को सहायता करबे ए समस्त वाक्य रे प्रभु समस्तंकु आशीर्वाद करंतु मते मध्य प्रभु आशीर्वाद करंतु आपण माने डिवाइस रे जॉइन हे ए वाक्य पर्यंत आपण माने बसी थिबारो आपण मानकु मध्य मोर विशेष विशेष धन्यवाद जणाए एवं समस्तंकु मोर नमस्कार जणाए सुजोग पाए पुनर्बार आपण मानक पत्रे मो धन्यवाद जणाए नमस्कार धन्यवाद बहुत धन्यवाद आंटी सुंदर वाक्य और बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय रही